Ano doy? Kani kita fishbowl, kaon kita. Tara, kaon kita doy. Fishbowl, ha? May dadi na iskina. O ikaw piyok, makaon ka. Bawal, sige mo pa. Tara, dini. Ya. Makaon at fishbowl, ada iskina. Titilawan na doon. Ay yan na sinirak-sirak anaton mga bugtong mga vendors. Ini nga sinisiring rolling stores. Nakaglibot na yan na. Timely, merienda yan na. Matilaw kita doon. Fishbowl. Doy, ano? Hello. Hainit Marasa. Hainit bestseller. Bestseller, lumpia. Lumpia, okay. Fishball. Tagbiran lumpia. 5. 5. Pera ka mo. Lumpia tiyo. Lumpia. Sa dua talo. Sige. Lagi doy. Pera. Yung papasok. Mapasa pa to. Mapasok pa. Oo. Tapos na. May daradara mo lang ng stove. Opo. Ngayon ha? Anong stove? Petrolyo? Petrolyo po. Okay. Binubumbahan la. Opo. Oo. Nalibot ka, Hainit mga area nilibot mo. Step T po, tapos upper, Purok 6. Tikani upper, tikani na bless. Ayan. O sige, pwede na tilawan. Pwede po. Waray surod lang nimo. Meda po. O sige. Matilaw ako. Mapera po. Ano tawag yun eh? Tempura po. Tempura. Adi? Fishball. Fishball. Fish lumpia. Hotdog. Hotdog. Okay. Waray sauce? Waray sauce. Waray na. Okay. Steak na lang ginagamit. Opo. Okay. Kamo, kuha mo doy. Sige. Oo. Sagot niya. Sige doy. Sige, kuha mo. The best. Ano tawag yun doy? Tempura po. Tempura. Asa. Ano to yung aran, sir? Yung vlog? Neil A. Globa. Okay po. Amon niton merienda hiton masa. Okay po. Masa ngan bisan diin makikita mo ira. Okay po. Ngan busog dayon to mo merienda. Sagot nira barato ngan marasa ngan mapaso fresh. Amot bintaha. Amo na to niya kung bisita. Hindi gimbisita kita. Kaya gimbisita luwat ako. Parang ano tawag it niya doy? Vendors po na Ladinis. Pero ano tawag niya yung mga maligya? Fishball. Fishball o street food. Street food. Yan, oo, marasa. Sige, kamo naman.